paghimo og shadow line o pabuho sa hagdan. Kunwari ano ano ta? Hidden. Nasa ceiling pala tayo. Level 1 ceiling. Maghimo tag shadow line. I-click lang nimo ang ceiling. Kunwari, ini. Muna yung ceiling. Himo na to. Edit boundary. Ilag lang natin yung ano. Kunwari, mana. Tapos, okay. Tapos, ceiling. Maghimo tagal paulbo na ceiling skits. Mana yung height ang ceiling gawin na is 2.9. Okay, mana yung paulbo na ceiling. Tanaw na ito sa 3D. Paulbo, kumbaga ano, kumbaga mo na to na paulbo kini mo na natin ano component in place family. Tapos kung ginawa naman ito sa mga elevator, kini gamito no sharp mo na ginahimo pabuslot pabuho sa elevator na 3D na ito pabuho. Tapos pwede na ito i-click na pinakamataas kung high rise yung ano, pwede na i-click. Kung gusto naman mo ceiling lang ang busloton by piece naman kunwari na by piece okay ceiling rin na buslot ceiling lang ang flooring wala muna ginahin muna di maghimo hagdanan or mga elevator kini gamiton by piece by sharp opening vertical muna siya.